আবেগর সুকুনুর কলিজাত খুকালে মোর কি অজানু জানা যদি কেতিয়াবা অকলে জলে বুকু মোহর নীরবে কিয় আহা মোর মনলে তুমি জানো জানা যদি কেতিয়াবা অকলে জলে বুকু মোহর নীরবে কিয় আহা মোর মনলে তুমি জানো জানা যেতিয়া দূর দূরানি ঘর মুয়া পখিওরে দূরানির লগরি তোমালে মোর কিয় যে মনহত পরে সন্ধিয়ার জোনতৰাৰে আকাশ ভৰি পৰে দূৰণিত লগৰি তোমালে মোৰ কিয় যে মনত পৰে হিয়া মোৰ উকা হৈ পৰে জোনাকত মন ভৰে যদি কেতিয়াবা অকলে জলে বুকু মোহর নীরবে কিয় আহা মোর মনলে তুমি জানো জানা হেনেকা দুটি চকুৰে অবুজ ভাষাতীৰে বিদয়ী বেলাৰে মুখনিলৈ কিয় যে মনহত পৰে নিশাতি আহে নীৰৱে দমখা ভৰি পৰে বিদয়ী বেলাৰে মুখনিলৈ কিয় যে মনহত পৰে হিয়া মোৰ উকা হৈ পৰে জোনাকত মন ভৰে যদি কেতিয়াবা অকলে জলে বুকু মোহৰ নীৰৱে কিয় আহা মোৰ মনলে তুমি জানো জানা তুমি জানো জানা তুমি জানো জানা Hello friends, please welcome to my YouTube channel. नोंथांमोना जुदि बे इको पार्कआव बेरायफैयाखैब्ला कलकाता सहराव बेयाव बेरायफै जोबोद नायनो मोजां थोड़ा दिखाइए प्लेस को ये तो फॉरेन का जैसा लग रहा है इसका लेक का नाम क्या इको पार्क लेक ना क्या इको पार्क लेक अच्छा और वो उस तरफ दिखाइए वो क्या है वो तो बिल्डिंग है मडर वर्क्स म्यूजियम हाँ मडर वर्क्स म्यूजियम तो पहला बार आया हूँ मैं कोलकाता का ये इको पार्क में सब तो देख लिया था तो बहुत सुंदर है इसका एरिया कितना हो सकता है अंदर में अराउंड 5 किलोमीटर पूरा सारा दिन लग जाएगा पूरा दिन लगेगा तो नोंथांमोना बेरायफै मोजां मोनोब्ला भिजिट खालाम साबस्क्राइब खालाम थैंक यू बाय बाय